बर्तमान जितेबाला विजु जनता दल नेता माने अल्प किसी लोक जो माने जो कैंपेन चल 6 जन विरुद्ध रे ठीक अच्छे आपण को कथा न मानिक से दल विरुद्ध क्या भोट देती आपणकर नियम कानून जहाँ कहूँ जहाँ व्यवस्था अच्छे आप कार्यानुष्ठान कर मुझे प्रसंग को आसुनि मोर केवल कहवा कथा आपण जो अभियोग गुड़िक आणुंट बर्तमान से कथा गुड़िक आपण निजक पचार आपण जिते संतृप्त मिश्र एवं डॉक्टर दत्तेश्वर होता को प्रार्थी करथिले आपण दल रे क्या पचारि दलर कौन से मीटिंग डाकिकी ए विषय प्रस्ताव देते दलर सदस्य मानकर ओपिनियन आपण नहीं ये जो दुई जन को आपण आनिले से माने आगे राजनीति के नथिले कहीं शुण नथिले आपण हठात आनिकी प्रार्थी करैले कि करला जहाँकर राजनीति सामान्यतम अभिज्ञता नहीं जहाँकर दल सहित केबे किछि संपर्क नथिला आपण तांकु आनिकी प्रार्थी कले एवं एभली परिस्थिति मध्य देखा गला जे निर्वाचन 2024 निर्वाचन परे देखागला जे संतृप्त मिश्र सी प्रच्छद पटे रहीकि हठात आपणकर एते घनिष्ठता बढ़िला जे आपण तांकु आपणकर पॉलिटिकल सेक्रेटरी से परामर्शदाता हेले तांको दलर लोक मैंने आपको देखुंट ना से गोटे प्रश्न आमे केमिति अलड़ा ही गलु राज्यसभा निर्वाचन परे एबे बीजेडी शिविर रे घमासान परिस्थिति ये परिस्थितिर मूल कारण होची जे बीजेडी रु एई राज्यसभा निर्वाचन रे 6 जन विधायक से माने दल रे थिले एवं कौनसी समय दलरू केबे सीधा सड़क कही ना जे से माने दल जो प्रार्थी को सब समर्थन करी निर्वाचन मैदान में छिड़ा कर विरुद्ध से भोट देवे बोलिकी किंतु जिते भोट ग्रहण है से दलर 6 जन से माने विरोधी पक्षर स्वाधीन प्रार्थी जी थिले दिलीप राय तांकु भोट दे दी परिस्थिति एमती है जे दिलीप राय निर्वाचन में जीतिले एवं बीजेडी दलर जी स्वाधीन प्रार्थी थिले तांको दल तरफ डॉक्टर दत्तेश्वर होता से हारीगले बर्तमान कथा पड़ी जे निर्वाचन तो सरीगला जे जीतवा हारिबा काम से तो सरीगला बर्तमान बीजेडी शिविर रे ये जो 6 जन दल कथा न मानी जाइकरी भोट देइचंती दिलीप राय को सपक्ष रे वर्तमान एमाने तांकु किभली भाव रे तांको निर्वाचन मंडली रे कोण ठेसा करी हबो आइसोलेटेड करी हबो से चिंतार अछंती खाली सेति नुहंती एमानक विरुद्ध से गोटे कैंपेन दल तरफ किसी नेता अच्छा जो मैंने आग को बाहर तांको विरुद्ध रे गोटे कैंपेन कर विभिन्न निर्वाचन मंडली रे से विरुद्ध रे विक्षोभ सब आयोजन कर जो मैंने जो दिलीप राय को समर्थन करी बीजेडी जो विधायक मैंने भोट देते से जानी आगुरी जो मन स्थिर करेंगे भोट देवे बोली से तो पुणी परिस्थिति कौन आगु को हम भोट सरीगला कौन हम टिके तो हिसाब पत्र करते पारती तेणु से समर्थक माने से निज निज निर्वाचन मंडली रे जहाँ नेता करिसेंती जहाँ आमर विधायक करिसेंती उचित काम करिसेंती सत् काम करिसेंती उचित काम सत् काम करिसेंती बोली कहि सेमाने मध्य आंदोलन चलैछंती ये जो माने तांको विरुद्ध रे दलर जो माने सब अभियोग करुछंती प्रथम कथा दलर कौन सी वरिष्ठ नेता एपर्यंत पदा को बाहरी मुह खोलिकी आंकु सीधा सड़क प्रश्न करवा सीधा सड़क समालोचना करवा ए कथा कई के रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रसन्न आचार्य जो मैंने सब बड़ बड़ नेता अच्छा बीजेडी दल में से माने यही घटना पर समस्ते चुप ये बड़ समस्त को बड़ आश्चर्य लगुच तेज से जाऊ से प्रसंग तो पर
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏମାନେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତି ଯାହା ଥିଲା ଆମ ଦଳ ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରିକି ତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଏ ବିଜୁ ଲିଗାସି କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଜୁ ଲିଗାସିରେ କ'ଣ ସେଇଟା? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଥରେ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲି ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ତ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ଦେଲାଣି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ତ କେବେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଜୁ ଲିଗାସି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିଛୁ ବିଜୁ ଲିଗାସି କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, ନେହେରୁଙ୍କର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଦଳରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। 2, ସେ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନେତା ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚରିତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳର ନେତା ହେଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେତା ହେଇକିରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ କି, ସେଇଟା ଏମିତି କଲେ ଖରାପ ହେବ କି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ଦଳପତି ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଙ୍ଗ ନା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଆ ଥିଲେ। ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଉନଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ଏକଚାଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ସିଏ କାହାରିକି ବାଡ଼ ପକେଇକିରି ଅଟକେଇ ନଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି କହିନଥିଲେ ଆ ଭିତରକୁ ଯେମିତି କେହି ପଶିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉ ସବୁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। एकथा अनेक लोक ओडिशारे ए अभिज्ञता तांकर थिबो। बिजू पट्टनायक एभली जने गणतांत्रिक व्यवस्था गणतांत्रिक मूल्यबोध में विश्वास रखुवा व्यक्ति थिले। आपण जदि तांको टेलीफोन करिवे सकाळू तांको प्राइवेट सेक्रेटरी स्टाफ टेलीफोन धरंतिनी, से निजे धरंती, से निजे टेलीफोन धरंती। हाँ कौन कहूँ कह। कितने नेता एमती अच्छी जे साधारण लोकंकर पाखक जावाक चेष्टा करती। याकू ही कह जाए गणतंत्र मूल्यबोध रे विश्वास रखुवा लोकंकर चरित्र। बिजू पट्टनायक लिगासी कहले आमे साधारण भाव में एया ही बुझू।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକିରି ସେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁନି। ମୋର କେବଳ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦଳରେ କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ଦଳର କୌଣସି ମିଟିଂ ଡାକିକିରି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣକୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କିଏ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଲେ। କିଏ କରିଲା? ଯାହାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଦଳ ସହିତ କେବେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ। ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସିଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକିରି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କେମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଗଲୁ? ଆମେ ତ ପୁଣି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ଆମେ ବି ତ ଏଇ ଦଳରେ ଥିଲୁ। ଦଳକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଦଳ ପାଇଁ ରାଲି କରିବା, ଦଳ ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା, ସବୁ କାମ ଆମେ ତ ହିଁ କରୁଥିଲୁ। ଅଚାନକ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କେହି ପସନ୍ଦ ହେଲୁନି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ କେହି ପସନ୍ଦ ହେଲୁନୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆମେ କେମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ବିଜୁଳି ଗାସିର ନିୟମ, ଇଏ କେଉଁ ବିଜୁଳି ଗାସି ଧାରାରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକିରି କିଏ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ନିୟମ କେଉଁଠିକାର ଦଳର ନିୟମ ନୁହେଁ, ନିୟମ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ, ନିୟମ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନର ନିୟମ। କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନରେ? ଯେ ଆପଣ କେବଳ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏଠି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ରୁଲ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ସେ ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସରେ ଭୋଟଟାକୁ ପକେଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେବାର ଆପଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଆପଣ ଦଳପତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣ ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭଳିଆ ଏଇଠି ଚେକା ପକେଇକିରି ବସି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବୁ, ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ରାଜନୀତି, ଆପଣ ଯେମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଆମର ବି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳପତି କରିଥିଲୁ? ଏଇ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କାହିଁକି? ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଲିଗାସି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ଲିଗାସିରେ ଆସୁଛି? ସେ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବିଲିକିରି, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମକିରି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲୁ କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜୁ ନବୀନ
गोटे फाउंडेशन कौन कर लोक जनसेवा करने एम तो से कहते आपण ये जो संतृप्त मिश्र तादर सेक्रेटरी अच्छा से फाउंडेशन ने बोलिकी जी काली सका 24 निर्वाचन फल बाहरला पर घोषणा करते जे मु राजनीति सन्यासी नौची VK पांड्यान से अच्छा सभापति अच्छा ये केमती आमे भी जान नु आपण जदि आम दल प्रति आपण दलर सबू सब सर्वमय कर्ता आमको भी आपण लुचेकी रखते आपण एत बड़ कम कर जदि जनसेवा करार अच्छी राजनीति जरिया तो जनसेवा आ राजनीति जरिया कौ सेवा करा जाए कि राजनीति जरिया तो आप जनसेवा कर खाली से नुहे आउ जदि ता बाद आप जनसेवा करने को चाहती विजु पट्टनायक तो निजे कलिंग फाउंडेशन करते आपण ताकू से जोग दे आप लोक जिते सेवा करें कि ये फाउंडेशन आपण कहीं जानी ना आम कहूनु जे आपण आमको जनवाई बाध्य कि आपण आमर नेता हिसाब से आमको जो 5 लोग प्रश्न कर ये कि फाउंडेशन ये ताधे पूरा कौन सन्यासी नहीं सी पुणी ताधे कौन अच्छा आपण केमती सम्मति देले आपण को घर ठिकाना ताधे करने आपण पुणी सेटलर माने आपण इनिशिएटर आपण को आरंभ कर कौन एत सब कथा ये आम सब कहीं तो जानू ये कथा हठात ये निर्वाचन प्रक्रिया उठला बेलू आम जानलु यापर आपण कहते दिलीप बिजु लिगासी आपणकर केवल से नुहे आज पर्यंत आप बिजु लिगासी कहीकि जहाँ जो कहते बर्तमान दिलीप राय निजे कहले जे बिजु पट्टनायक शेष जीवन केमती थिला तांकर राजनैतिक शेष जीवन कौन थिला किभली भाव से रोते हॉस्पिटल केमती गले जहाँ से निजे गोटे बही लिखे दिलीप राय घरे निजे बिजु पट्टनायक जाई रोते शेष समय दिलीप राय ही तांकर सबकिछि सेवा करुले जहाँ जहाँ आवश्यकता को दिलीप राय बुझुले मेडिकल नहीं जाऊे औषध पत्र खर्च से ही बुझुले हॉस्पिटल सब कथा से तो बुझुले किए न जाने कथा आपन तो नथिले किंतु बिजु लिगासी कथा कहीकि लोकों पाखे पहुँचापी बिजु पट्टनायक ना रे बर्तमान से ही प्रश्न कर केवल से नुहे आगु को आहरी देखार अच्छी जहाँ को आपण आज दल विरोधी कार्य लिप्त अच्छा कहीकि नोटिस पठे जहाँ अनुमान कराऊँच दिने कि 2 दिन कि काली सुधा कि आप दल सस्पेंड करेंगे जेमती अरविंद महापात्र और सनातन महाकुंभ को आप सस्पेंड करते हूँ तो सस्पेंड करते करंतु दल रे देखंतु आपण सबू लोक चुप होकर अच्छा आपणकर कार्यकलाप को दल भितर से नापसंद करुँच दल भितर से नापसंद करू न थांते ताले 6 जन को बाकी जो माने आपण दल रे अछंती प्रतिदिन समालोचना रे पोती पको थांते कई किछि कहउछंती कहीं कहूना कहीं से वर्ष वर्ष धरी राजनीति अच्छा से राजनीति अनुभव कर भल कौन मंद कौन बर्तमान यही जो मैंने जाइए काली सकाळे से प्रकृति कह कहले बिजु लिगासी प्रकृत उत्तराधिकारी होती से मैंने राजनीति से को देखाई से आपड़ जो कांग्रेस अण कांग्रेस राजनीति बिजु पट्टनायक करुले बिजु पट्टनायक चलीगला बर्तमान आप प्रथम थर पर कांग्रेस सहित हाथ मिलैकि आप गोटे राज्यसभा सीट पर मेंट करुँच कांग्रेस सहित हाथ मिले आपण दलर यही मैंने जो मैंने को आज सस्पेंड करने उद्यम आरंभ कर इच्छा विरुद्ध जाए भोट देते से मैंने प्रश्न कर जो बिजु पट्टनायक अण कांग्रेस राजनीति कर जीवन सारा सी रहिले आपण अवर्तमान ने ना दल कर कांग्रेस सहित मेंट कर गोटे राज्यसभा सीट पे धरी नि जाए राज्यसभा सीट रे आप जीति था आपण प्रार्थी होता डॉक्टर होता जीति था कौन केंद्र सरकार भांगी पड़ी था राज्य सरकार भांगी जाते कौन आप लाभ पाई कौ लाभ रे कौ स्वार्थ रे कहार की न कही आपण जाकि कांग्रेस सहित हाथ मिले कांग्रेस दल सामान प्रश्न उठुची ना कांग्रेस दल 3 जन दिलीप राय को भोट दे न से सामान कथा उठुची आपण मैंने केमती बीजेडी सहित जाकि हाथ मिले से तो अलग कथा मुझे केवल बीजेडी कथा कहूँ
तापर आपण देखु सुभाषिनी जेना कौन कहले आज्ञा नवीन बाबू मोर नेता मु तो अस्वीकार करूनी सी जहाँ कहते मुझे अनुसार भोट दे संतृप्त मिश्र को कहवा अनुसार मु तो भोट दे आउ दिलीप राय को भोट देटा मो विवेक अनुसार दे तो किसी भूल कथा कहना आपण कहते से भोट देती एवं विवेक अनुसार गोटे भोट देते जहाँपर आपणकर कर्तृत्व किसी ना आपण को सम्मान दे आपण कथा रखिंट बर्तमान समस्ते से प्रश्न कर आपण आमको जो कैफियत मागिंट से कैफियतर सत्यासत्य केते से कैफियतर बेसिस किसी अच्छी कि ना भित्ति किसी अच्छी कि ना एक कथा आगे निजे निजक पचारत ए विवाद दल भितर एतिकी थमिबनी जहाँ बर्तमान झलक आसूची सूचना मिलूची जो मान को आपण आज तांको विरुद्ध रे कैंपेन करचंती किछि मुस्लिम दल लोक को लेकर आपण आरंभ करचंती ये बेसी दिन रही पारिबनी आपण जो भावुथु जे से जन साधारण लोकंकर चक्षुरे से समस्ते निंदित हेबे मोटे नुहे से भी राजनीति करचंती से लोक जानी लोक को कौन कहवाक पड़े या व्यतीत पब्लिक मेमोरी 3 वर्ष पर निर्वाचन अच्छे आज्ञा अतीत में बहुत देखाई माने दल बदलैकी एठिक आठिकी जापर निर्वाचन एवं आसाम रे आपण देखिए बोर्डलोई सी आज्ञा जड़े होती प्रसिद्ध कांग्रेस नेता कांग्रेस उपर आस्था तुटीगला निर्वाचन पूर्व बर्तमान से बीजेपी रे जॉइन कर टिकेट नहीं लड़ुंट तो जी राजनीति कर राजनीतिर अर्थ नुहे कहा पाखे मुंड केवल सबुदिन नईकि मुंड हलैबा ये तो राजनीति नुहे ना मुझे को मानी गोटे दल आम समभावापन्न लोक आम समस्ते राजनीति करचे गोटे दल भितर आम अच्छे यार अर्थ नुहे दलर दलपति जी दलर मुखिया दिए सी स्वेच्छाचारी शासन करेंगे से हिटलर पार्टी जीवे एवं आमे समस्ते मणिमा हजूर जी हाँ बोलिक कहबू से आउे तो तारी फल ये आपड़ जदि 5 लोकंकर मतामत ग्रहण करते प्रार्थी मनोनयन पूर्वर आज हुए तो अवस्था हो न देखा आग को ये झड़ कुआड़ को मोड़ नौछि।